يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setajana puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Maha kubasah Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha nisar Allah Subhanahu wa taala, maha agung Allah Subhanahu wa taala. Saya pantas sebut nang setiap waktu, saya pantas puji nang setiap tengka. Saya pantas keengak nang setiap kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Saya pantas pentah, saya pantas siarap, saya pantas takok. Bentak pantas abek takok ben ngarep dak keselain Allah Subhanahu wa taala. Mator sakalangkong sedelem dari atenah abe ya torakinah dak kasemaha pemilik semaha agetuan engki kak dinta Allah Subhanahu wa taala seampun atetiaki abtinah ben orang-orang sehadir teti orang secinta ben sepercaya seiman ben sepasrah dak kasatejenah setantuaki sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maha nisar Allah Subhanahu wa taala dak katusana ada kebaabaan sebanyak tusah. Karena ampun atetiaki aba sebagai umat segempang esaporah. Gempang kani seren, gempang ma'fu, gempang hapus tusana. Karena aba ampun teti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau abtina sareng ajunan paringi sae. Karena beliau abdina sareng ajunan paringin kenyamanan dunia akhirat. Ban karena beliau aba sareng ajunan paring ne oning dak kasih kadim masih sae ban se kadim masih tak sae. Perjuangan nah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malar moga abdina sareng orang-orang sehadir, selake ban sebini satajana siapenta ban sengidingaki. Semancing ban setojuk malar muka saja nah tak lepas dari rombongan nah Nabi Muhammad, tak lepas dari golok dari rombongan nah saya acarain nang malam semangken sangkuna Isra Nabi Muhammad, Mi'raj Nabi Muhammad, keutamaan nah Nabi Muhammad, keagungan nah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salastarena moci ban as-salawat Allah Subhanahu wa taala lebat Nabi Muhammad dah tak naremah dak ka syukur aba-abaan dak ka sekelangkong aba-abaan walaupun ampun syukur dak ka Allah manabi aba tak syukur ban asekelangkong pada makhluk. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Pasal orang yang tak oning asak langkong dak kepada makhluk ke, maka orang gelak kak dintoh tak oning cara nak syukur dak ke Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kak dintoh abtina atas nama reng kampung disah eng jelan rangpau dengkedeng bentan berengkak ban ketalon saja nah saya tak bisa sebut atau bisa sebut abtina mator sekelangkong atas saja partisipasinya baik seampun nyumbang doa, nyumbang pemikiran, nyumbang tenaga, nyumbang beras, nyumbang berkat, nyumbang rabu, nyumbang hadir saja nak itu tak kira lepas dari tembengenah Allah Subhanahu wa taala. Mana bi aba para tantretan neng dunyah nyumbang situng beras kak itu tak ereken dunyah tapi ereken neng akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarrah. Mun bada orang nyumbang beras ke acara Isra Mi'raj ni ketak kira ke bunga bahkan ika bekel kalaban panitia. Pemaksaan ngasanin karo beras hitung saya sombong. Nah boleh pas hitung beras pas nyumbang serakuan tanang boy eken elek gelain mik panitia. Anu apa orang remak denak maksaan ngasanin nyumbang. Tapi para tantretan mana bineng akhirat timbangna Allah tak kira dinaaki. Manabi orang gelak kak dintoh nyumbang walaupun saberas
orang gelak kak dinto para tandretan tak kira peconi sareng Allah ben bakal nerima genjernah nang akhir kiamat nang are akhir gelak tinganu kak dinto. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka dari kak dinto Allah Subhanahu wa taala sangat detail manabi ningalen anilai kelakon baabaan hatta kecapan hatta gedeban kak dinto erek napa sedajana hisab sareng Allah Subhanahu wa taala. Napa boleh orang senulong dak kebagusan Allah kak dinto jabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arekan ahisab orang senulong kecubaan walaupun cuman sekecapan walaupun cuman separuh nah kecapan ngereng nyator nah kak dinto guys jabuna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man aana ala qatli muslim walau bi syatri kalimah laki Allahu yaumal qiyamah aisan min rahmatillah. Rasulullah ajabu searta epon mun bada orang tak nurok matain manusia cuman setuju walaupun separuh nah setuju. Artinya setuju ni kan pas ngucap setuju enten tak sampai ngucap setuju korok ngucap korok ngucap dari momon epaten neroke tak sampai ngucap setuju koro separuh nah nika Allah ngerengnya tadi maka orang gelak kak dinton nang akhirat bekal etoles sareng Allah Subhanahu wa taala orang seputus asa masuk ke swarga artinya orang gelak kak dinto kodrin ningalen rajana dusana ampun tak berhak masuk ke swarga ni ketak norok mateen ni ketak mateen cuman setuju dak ka orang mateen walaupun cuman separuh nah sekak ditujukan para tandretan mun bada orang senulongin dak kekelakuan senulongin dak kebagusan senulongin acara Isra Mi'raj acara maulid pondok pesantren madrasah pengajian nulongin nyumbang kalimat cuman ada bu sebaibot walaupun cuman ada bu separuh na kalimat engki tak sampai engki korong ucap nika para tantretan nang akhirat tetap etoles sareng Allah kebagusan napa boleh tantretan napa boleh lebelah napa boleh penitia napa boleh orang-orang senyumbang ampun senyumbang beras bade senyumbang sepolo bade senyumbang 20 bungkos sadayana kak dinto malar muga etrema sareng Allah Subhanahu wa taala walaupun sakoni manabi etrema sareng Allah Subhanahu wa taala ganjaran kak dinto yobu sareng Allah sampai rajinah pada bi gunung pada bi orang mana bi ngubu embek kak dinto pada orang ngubu embek argana karo 500.000 ni kini yobu cuman mana bi yobu di budina bisa tetisat-hisah embek gelek sekak ditujukan amal ibadah mana bi etrema sareng Allah Subhanahu wa taala kak dito sedajana bakal yobu sareng Allah Subhanahu wa taala ben matur sekelangkong seraja rasa takdim seraja rasa amul jaki seraja ya tornah dak ka hadratus Syekh Kyai Haji Raden Thahir Muhammad Thahir Zain bin hadratus Syekh Kyai Haji Abdul Hamid pengasuh pondok pesantren Tabatah malar muka hadir beliau kakak dito tempat apakah kebagusana beliau barokana beliau ban barokana bengesepona ban barokana sambungan nah dak ka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ulama kak dinto para tantretan utusenah Allah kegentenah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kak dinto baabaan ningalen beliau ningalen Allah Subhanahu wa taala sing ngutus karena beliau kak dinto termasuk ulama pewarisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka dari kak dinto perengaki maka dari kak dinto muljaaki maka dari kak dinto pontut ilmunah ban pontut barokanah malar muka baaban bisa asampung dak ka para guru para ulama dak kesedajana para ulama sebadan tunya sampai dak ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ban malar muka beliau hadratus Syekh pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid Injilan hadratus Syekh Abu Ya Kyai Haji Abdul Muhaimin Abdul Bari bentak keluarga nasadajana terutama wabil khusus hadratus Syekh Kyai Haji Aliuddin Abdul
bari setajana malar muka paring nasihat wal afiah paring nalanjang umur paring na kekuatan ngemben aba dak ka ridona Allah ban dak ka atorok ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ban abtina nyoon dak ka beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Raden Muhammad Tahir Zain nyoon nah doaki barokanah dak ka para santreh ban dak ka tetangkeh ban dak ka setajana si hadir malar muka abtina sareng orang-orang si hadir kak dito tak jaga kecuali nang malam semangken ampun etoles ridho oleh ridhona Allah subhanahu wa ta'ala ban badan nang rombongan si paling semak sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.